Song entitled Higala Kung Dakbayan. Kana. Okay, let's listen. Okay, here's Boy Pulagoy live here in Heart FM. Atong ipasigar buwang atong dakbayan, daghan ang patsada nga atong masuruyan, sama sa Divisoria o sa Cathedral Gaston Park. Ang taghuy sa Lambago, sa Cagayan de Oro River, adtuta sa Boulevard, kaya dunay huyuy nga hangin. Higala kung dakbayan, Cagayan. Higala kung dakbayan, Cagayan. Higala kung dakbayan, Cagayan. Higala kung dakbayan, Cagayan. Suruy-suruy sa mga malls, mapa-uptown man o downtown, sa eastbound o sa westbound ng duha ka terminal. Ang patron sa dakbayan, Pitsilyo San Agustin. Ang taghuy sa Lambago, sa Cagayan de Oro River, adtuta sa Boulevard, kaya dunay huyuy nga hangin. Higala kung dakbayan, Cagayan. 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 92.7 Heart FM. That's Boy Pulagoy live right here sa studio sa Heart FM. Again, you're listening to Tunog Chada, supporting all types of music. It doesn't matter on your genre, rap, bass rock, dream pop, whatever. We'll help you. And tell us, Boy Pulagoy, now how do they contact you? Ganan sila matukar mo sa ilang gig? Na may number or what? Yes, sir. We have actually, sir, our songs are already on all music platforms, Facebook library, Facebook page, YouTube, and also Spotify. These are and all music platforms. I see. Okay. Nice. Now